Bay nga oras sa iyo nga tanan. Aadi ako yan na magpipintura ako hit amon. Kayida hitong gawas itong printi hiton pinaka bungbong hitong kayida. Ining ak pintura nga ginggagamit kuan hinit color brown chestnut. Waray na hinihalo nga thinner. Pero diretso na ini ya. Akla ini ya ginuhuad yan hihini nga plastic container kay ang lata ini ko tayt ganggang. Asya inhiya dinhi iton akon gin pipinturahan. Makori iton nga ni pagpintura kay may niya design. Sanglit mahinay nga trabaho diri pwede gamitan hin roller brush gudla nga guti ay la an small. Siya ini kay may partin may mga giha. Itsa ko bliwat hini akon ini pag pipinturahan pag matapos na iton printi. Inuna ko anay iton printi. An amon sakob tapos na. An hadto ko pa ka tima. Bali ini nangagawas an akon gin pipinturahan. Pagtitikangi ko pala hini. Kay pati hini iton salog akliwat pag pipinturahan. Kay diri man niya pwede malampasuhan kay iton katunga nga katunga hitong kayida waray niya atop. Kun auran naguhulos. Sanglit diri hiya pwede malampasuhan. Maupay nala pinturahan kay may da niya partihin mga ambot mga mancha man ito niya diri nakukuha gin pinanludgurong ko na. Diri na kukuha sanglit nagkuan ak nga maupay nala ini dinhi pinturahan. Total waray ko manggin bibinuhat. Iini may ada namon itni istatyuhin ni Mama Mary. Dinhi hiton amon may hagdanan pagsakob ngadto hiton kayida. Dinhi namon inggim butang akliwat itiya gin pininturahan kay kuan na pinturahan na tiya bisan ngani nga haw lirwatan ko himpag pintura kay kuan andi den iya likod klase hinaturoan hini ana nga pagpintura. Diri mak nakakabuhat himpag balhin kay duro man it hinbubug-atan kay simento. Simento hiya nga ginhimo. Asya iniya dinhi nga akong gin pinturahan. Diri man inhiya bahuan nga klasihin pintura. Waray odorless siya. Pero nagmamaskla ko. Kay bangin bisan man hiya odorless may gihapsingaw nga diri nga kanan pintura. Asya nga nagmamaskla liwat ako. Nagbubutal liwat ako kay bahin bisan magmahawan. Aklat gin bubutahan kay iton turo nga dila hiton akon buta diri nga dihit ak tiil. Kay nadanay tumuro itong kanan pintura pero diri gid la tagdaramo iton turo kay
tataktakan ko ana idida hiton sakob hit nga container para gap diri masayang pintura. Asya ining akya naging bibinagnusan. Katapos ko hindinhi makatok hiton sakob, unahon ko liwat iton hidit hiton sakob, unahon ko liwat iton alad anay antis iton salog kay iton mga turo. Para diri na ako maghinasnigon hin mga newspaper. Kay mag-uol pa ito magpinangkatad-katad hin newspaper sanglit. Unahon ko laanay iton mga pinaka alad bungbong. Durugad inin ko ti maupay na da kay diri man hi ama paso dara kay kakahuyan man iton paligid nakakasyid gihapon kay kun mapaso kay summer yan na ay akin makakapagpintura didiha gawas. Duro didihin papasuan dara kay summer. Asya nala ito nakaupay pero bisan nga ni hiya hudlom iton singaw hiton tuna mapaso. Sanglit matipas ula gihapon. Dara hiton singaw labi kay waray niya hangin nga waray hangin ba niya nga na malinaw itong panahon diri mahangin. Sanglit mapaso maalinda nga iton panahon. Waray hindi dit ira panahon kay kun mapaso gud liwat. Kun winter aroy ithagkot man liwat. Makaheriyay daman iton hagkot waray hini pa awahan hit ira panahon. Maiha-iha ining pagpintura. Asya na ini an akon na tima. Ini tima na ini hiya an ubos waray ko na iton pinturahi kay pag uran itlagsak iton tuna nga da sayang lat pintura. Asya na iton hiya tima na iton. Dila gud hiya masyado hingkasabot dara kay itong color chestnut, brown chestnut iton color. Asya it didto pat ak pinturahan nga salog ganit sakob. Sakob hiton hini nga bungbong. Ano ray ko natlapiran nga ubos. Kay sayang liwat it pintura ginlilinag sakan agi hiton tuna. Maupay kundi rin mahal nga pintura. Asya na iti dida anak mga tanom akon laanay igimpan ubos. Babalik ko tiyahin matapos nakpagpintura magpintura na ako hiton salog. Natiya igakabalik nga haw. Dini nga porsyon tima na liwat ini. Salamat hit iyo pag kita hit akon mga video. Salamat.